بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا يا المستوى الثالث؟ عساكم جميعا بالتوفيق والصحة والعافية إن شاء الله. طيب، قبل نخطي إلى درس جديد أو قبل أشرح لكم، هيا نفتح درسنا بقراءة البسملة والدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب، الماضية قد أعطيتكم الملافات، يعني دخول الإسلام في إندونيسيا. طيب، موضوعنا اليوم دخول الإسلام في إندونيسيا. طيب، وبدء دخول الإسلام في إندونيسيا حتى حين قاموا تجار ودعاة المسلمين. طيب، كيف دخول الإسلام إلى إندونيسيا؟ نعم، بدء هذا مula، أصل مula. نعم، دخول الإسلام في إندونيسيا حين ماذا؟ قاموا هذا pelaksanaan، melaksanakan. نعم، تجارة. نعم، إذن دخول الإسلام إلى إندونيسيا بطريقة تجارية. نعم، بطريقة تجارية. تجار، نعم، تجار. قاموا تجار. نعم، تجار تجارية. نعم. هذا. وأيضا ماذا؟ الثاني دعاة. إذن الإسلام يدخل إلى إندونيسيا بطريقة التجارية أو التجار، والثاني الدعاة المسلمين. نعم، طبعا من المسلمين. أنشأوا لأنفسهم. أنشأوا، نشأ ينشأوا يعني mendirikan. نعم، يقامون، قاموا ماذا؟ لأنفسهم مراكز تجارية. مراكز تجارية هم ينشئون على أنفسهم على سواحل سومطرة. إذن الأول هم يبدأون، نعم، لإنشار الإسلام، يعني سواحل. سواحل هنا بمعنى شاطئ. نعم، شاطئ بمعنى pantai. نعم، سواحل pantai. ماذا؟ سومطرة. سومطرة، تعرف سومطرة؟ نعم، سومطرة. وشبه الجزيرة ملايو. وشبه الجزيرة ملايو في وقت مبكر. في وقت مبكر. مبكر هذا بمعنى يعني ماذا اسمه؟ أول، lebih awal. ربما في ماذا؟ في قرن الثاني. نعم، في قرن الثاني عندما هذا دخول الإسلام. نعم، هذا انتبهوا. نعم، وأيضا هم يقولون وأوائل القرن الثالث من الهجرة. هذا بعضهم يقول قرن الثاني وقرن الثالث، نعم، للهجرة عندما الإسلام يدخل إلى إندونيسيا. هذا. نعم، قرن الثاني والثالث ماذا؟ هذا. طيب، أما أو هنا في ميلادية، يعني قرن الثامن والتاسع. هذا دخول الإسلام إلى إندونيسيا هنا. طيب، وقد أتى أوائل تجار أو الأمر من جزيرة العرب. نعم، إذن الأول يأتون، نعم، إلى إندونيسيا، نعم، إلى جزيرة إندونيسيا هم من تجار. نعم، تجار من جزيرة العرب. نعم، ليس من جزيرة ماذا؟ الغربية أو من جزيرة أوروبا، لا. نعم، ولكن التجارة من
جزيرة العرب. هذا يمكن من أين؟ من عمان. عمان هذا اسم البلاد، نعم، في الشرق الأوسط. ini nama هذا اسم البلاد، نعم، الآن موجود حتى الآن، نعم، قريب من سعودية. وحضرموت، حضرموت تعرف، نعم، في اليمن، نعم، عمان وحضرموت. وساحل الجنوب لليمن. الساحل تعرف، نعم، معناه خلاص قد عرفتم، يعني سواحل، هذا جمع سواحل ومفرد ساحل. الجنوب اليمن، لليمن. طيب هنا واتخذوا مراكزهم ماذا؟ الأولى على الشاطئ الغربي لسومطرة. إذن اتخذوا بمعنى من mulai مراكزهم، مركزهم الأولى، الأول انتشار الإسلام، يعني هنا في سومطرة. هذا انتشار الإسلام في سومطرة، وليس من بابوا، لا، ولكن الأول في سومطرة. وكانوا يسمعون سمودرة، سمودر يسمون أيضا بعضهم. وكانوا أهل السنة، نعم. إذن الذي انتشار الإسلام في سومطرة يعني هم من أهل السنة، المذهب الشافعي. ولذلك حتى الآن أكبر هم يعني يكون السكان في إندونيسيا يعني على فكر مذهب الشافعي، نعم. قبله عندما انتشار الإسلام في سومطرة هم من أهل السنة والمذهب من مذهب الشافعي، نعم. حتى الآن، نعم، حتى الآن أكبر يعني من إندونيسيا، هذا يعني هم يعني menganut مذهب إمام الشافعي. لماذا؟ لأن قبله يعني عندما دخول الإسلام انتشار مذهب Syafi'i ahli sunnah. Karena awalnya Indonesia itu banyak yang menganut paham mazhab Syafi'i, karena dari awal sudah mereka menyebarkan mazhab Imam Syafi'i wa ahli sunnah. Baik. وبعد ذلك وصل إلى هذه الجزر، نعم، جزر هذا جمع من جزيرة، تجار المسلمين، من تجار itu pedagang muslimin. من الهنود، وبعضهم يقول من الهنود، هنود، نعم، هندي، dari negara Hindia. ومن شبه الجزيرة كمثل ماذا؟ حجرات، نعم، حجرات، يعني حجرات هذا بعضهم يقول هندية، جزرات، نعم. التي التي يسعيها المسعودي الجوهر أو الجوجرة، نعم، هذا اسم الإنسان، نعم. وكانوا ماذا؟ على مذهب حنفي، وبعضهم يقول من مذهب حنفي. وبعضهم ماذا؟ ويحكي Ibnu Battuta, diceritakan oleh Ibnu Battuta, ini mada? Anna Sultan Sumatra Muslim, dia adalah penguasa sultan, gitu kan. Samudra Muslim min qarni rabi' ashar, 14 abad miladi. Wa kana mada? Halaqat wadiyatu ma salatin, nah, Delhi minal Maghul. Nah, ini ada hubungannya, kerajaan Raja Basultah, Raja Sumaladul Muslim, Samudra Muslim, fi qarni rabi' ashar al-miladi, wa kana ala alaqat wadiyatu ma'a salatin. Jadi ada hubungannya antara penguasa atau sultan Samudra Muslim di abad 14, ya. Di abad 14 ada hubungannya, ya. Wadiyatu ma'asalatin Delhi minal Maghul.
Ini. Wa qala al-mu'arrikh itu ahli sejarah ya. Wa qala al-mu'arrikh al-Indonesi berkata, ahli sejarah yang terkenal ya, al-masyhur asy-syahir Ahmad Mansur Suryanegara. Antum ta'rif nam. Beliau adalah ahli sejarah. Namanya Ahmad Mansur. Cari kitabnya banyak. Fi tawdihi, dalam penjelasannya, anna hunaka salasah. Di situ ada tiga salasa nazariyat, ya, tiga metode ya dalam Islam itu masuk ke Indonesia dengan berapa metode. Awaluhuma madza? Bahwasanya Islam masuk ke Indonesia min Gujarat, at-tabi'ah lil Hind. Orang Hindia. Ya, namanya ya ini. Daerahnya dari Gujarat, ya. Di tahun ke berapa? Di tahun ke 13 miladi. Ini yang pertama ya. Au qarnis sabi' atau tahun ke-7 di Hijriyah. Biwasitati tujar al-hindiyin al-muslimin. Dari seorang pedagang yang mana mereka adalah warga negara Hindia, tetapi dia muslim. Nah itu, ini pendapatnya siapa? Pendapatnya al-mu'arrikh ini Suryanegara ya, Ahmad Mansur Suryanegara. Baik. Sani, yang kedua ya. Hanifan al-awwal, al-awwal ya ini. Kemudian al-Islam madza? Dakhala Indonesia fi qarni sabi al-miladi. Masuk ke Indonesia di abad ke-7. Nah, biwasitati madza? Tujar Arabi. Nah, kalau tadi yang pertama ya di bawah tangannya Hujarat, orang Hindia ya, muslim. Tapi yang kedua dari pedagang ya, yang mana berasal dari Arab ya, bukan Hindia. Wa ayyada hadhihi an-nazariyah. Wa ayyada ini dikuatkan. Hadhil nazariyah, dalam metode ini ya, wujudul mujtama' al-arabi. Nah, ini pendapat yang kedua ini lebih kuat gitu ya. Ayyada itu dikuatkan metode ini karena apa? Karena di situ di Sumatera Barat ya, ada al-mujtama' al-arab. Ada kumpulan orang-orang Arab di situ. Di Sumatera ini ya, Sumatera Barat ini. Di abad keberapa? Fi hadzal qarni, al-qarni bizzat. Yaitu yang tadi itu ya, nih. Abad ke-7. Wasalis, dan yang kedua, innal ladzina syaru al-Islam fi Indonesia. Ini yang pendapat yang ketiga, bahwasanya mereka yang menyebarkan Islam di Indonesia, yakni fahmul, laisa famun ini ya, fahmul furs ya, dari orang Persia, dari mazhab Syiah. Nah, kalau yang pertama itu Hindia, orang Hindia, Muslim, Gujarat. Kemudian yang kedua dari Arab ya, dari Arab. Kemudian yang ketiga dari orang Persia tapi Syiah. Diwujudil mujtama' fil al-Faris fi mantiqah shimaliyah. Kenapa ada yang berpendapat seperti itu? Karena di mantiqah shimaliyah ya, di wilayah shimaliyah, shimal itu selatan, min jaziratul Sumatera, hunaka mawjud Aceh ya. Aceh. Nah, ada yang mengatakan di Aceh itu penyebaran Islamnya Syiah yang membawa orang Persia.
Ya itu. Samudra Pasai gitu. Lain ya. Munzul Qarnil Khamis al-Ashar. Sejak 15 abad ya. Wa kana awwalu ashhur minha as-salasah. Jadi inilah 3 metode bagaimana Islam ya masuk ke Indonesia. Yang pertama tadi ya. Ini yang pertama. Yang kedua, baik. Ya, yang tadi, baik. Ba'da dzalika ad-da'wah al-islamiyah fi Indonesia. Bagaimana dakwah Islamiyah di Indonesia? Baik. Kanat Jumhur Indonesia, pemerintahan Indonesia, qad atlaqaha al-Mas'udi. Al-Mas'udi dalam kitabnya Jazrul Mihraj ya, fi kitab Murujil Zahab wal Kitabul Muslimin fa yusammuna kutab al-muslimun fa yusammuna bi asma'i juzuriha ya. Sumatera ya, dakwah Islam di Indonesia ya. Yang pertama Sumatera wa Jawa ya, wa madzalika dan lain sebagainya. Tapi yang pertama daerah Sumatera dan Jawa. Wa ba'dul muslimin yusammuna Sumatera Jawa al-Kubra. Dia mengatakan Sumatera Jawa al-Kubra, wa Jawa bi ismu Jawa Sughra, dan Jawa Sogir ya. Jawa kecil, Jawa besar. Wa hadhil bilad al-islamiyah intasharu al-Islam. Wa hadhil bilad, nah di bilad ini Sumatera dan Jawa ya, tersebarnya Islam. Nah, ala aidi, di tangannya, aidi ad-du'ah wa tujar, para pendakwah dan para pedagang. Hakata. Wa hadhil bilad tatakawwanu min juzr kabirah. Bahwasanya Sumatera, Jawa, ya khusus Indonesia adalah tatakawwan ini terdiri min juzr itu pulau-pulau yang banyak. Mi'at jazirah as-saghirah, mungkin ratusan pulau ya. Wal majmu'ah al-ula, jumlah yang paling besar ya, yaitu Sumatera ya. Wa ba'da zalika madza Jawa. Wasania kumpulan yang kedua jazirah Borneo ya, Borneo. Wasaliyah majmu'ah madza jazirah Sulawesi. Wa madza Nusa Tenggara ya, Nusa Tenggara. Warabiah majmu'ah min madza jazir Maluku wa Irian, Papua. Hadza akbar khamsah atau sittah akbarul bilad juzr fi Indonesia. Intishar al-Islam ila majmu'at ya, di sinilah ya tersebarnya Islam di 4 wilayah ini ya, 4 pulau ini. Menunjukkan intisharu azimah yang sangat besar. Wa dharaha lana anna al-Islam masiruhu fi jazir Indonesia, masir perjalannya ke pulau Indonesia, najah ya, najah itu tercapai ya, gemilang atau sukses ya. Min majmu'ah minal juzr ya, dari berbagai pulau ila ukhra ya, dengan yang lainnya, bisalamin, dengan damai ya, duna ay harbin fiha. Jadi Islam masuk ke Indonesia dengan tenang, tidak ada peperangan. Beda dengan masuknya penjajahan Kristen masuk ke Indonesia, itu malah
membodohi, kemudian merampas dan lain sebagainya. Peperangan di mana-mana. Sebelum terjadinya penjajahan, Islam masuk dengan damai. Mereka penduduk Indonesia menerima dengan lapang dada, tidak ada peperangan. Padahal di situ ada dua agama besar. Yang pertama adalah Buddha, kemudian yang kedua Hindu. Nah, dengan masuknya Islam tidak ada peperangan. Tetapi dengan masuknya penjajah Belanda, Portugis dan sebagainya, itu semuanya terjadi dengan peperangan. Baik. Wa ba'da dzalika madza? Wa fi hadzal juz'il 'alam, nam taqumul an Jumhuriyah Indonesia. Maka di situ terbentuklah ya negara kesatuan, yaitu Jumhuriyah Indonesia. Wa hiya akbar balad al-islami. Indonesia adalah negara terbesar penduduk Islamnya alal ard min haitsu sukkaniha. Sukkan itu penduduknya. Jadi Indonesia adalah negara yang paling terbesar penduduknya, yaitu beragama Islam. Baik.